नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। चीफ मिनिस्टर ने दानम की जीत का जाहिर किया यकीन। केसीआर की 17 रोजा बस यात्रा का आगाज। रियासत के 40 कस्बों में रोड शो और जलसों से खिताब का बीआरएस सदर का ऐलान। बीजेपी के माधवी लता ने हैदराबाद हल्के पार्लिमान से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। कागजात जमा कराने के दौरान राजा सिंह शरीक न रहने पर उठ रहे हैं सवाल। और इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुआम के नतीजों का ऐलान। सेकेंड ईयर में 3,80,089 स्टूडेंट्स में से 2,56,041 हुए पास। और अब खबरें तफसील के साथ। वरंगल हल्के पार्लिमान के जलसे आम में शिरकत करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की एमपी उम्मीदवार कडियम काव्य के हक में वोट मांगे और उन्हें भारी अक्सरियत से जिताने की आवाम से अपील की। कडियम काव्य का कहना है कि तारीकी में डूबे तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। మిత్రులారా, వరంగల్ జిల్లా అంటే దేశానికే తలమానికమైన పివి నరసింహారావు గారు గుర్తొస్తారు. వరంగల్ జిల్లా అంటే దాశరథి గారు గుర్తొస్తారు. వరంగల్ జిల్లా అంటే ఓ కాళోజీ గారు గుర్తొస్తారు. ఓ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు గుర్తొస్తారు. ఈ వరంగల్ జిల్లా అంటే వరంగల్ ప్రాంతం అంటే హైదరాబాద్ నగరంతో పోటీ పడి రెండవ రాజధానిగా అన్ని అర్హతలు ఉన్న మీ వరంగల్ పట్టణం గుర్తొస్తుంది. వరంగల్ జిల్లా అంటే ఆజంజాహి మిల్లులు గుర్తొస్తాయి. వరంగల్ జిల్లా అంటే 1000 స్తంభాల గుడి గుర్తొస్తుంది. వరంగల్ జిల్లా అంటే రామప్ప దేవాలయం గుర్తొస్తుంది. మేడారం జాతర గుర్తొస్తుంది. ఉద్యమకారులైన పౌరుషానికి మారు పేరైన ఈ వరంగల్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో అత్యంత క్రియాశీలక పాత్ర పోషించిన విషయాలు గుర్తొస్తాయి. भारत राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद में पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन से 17 रोज़ा बस यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। इस यात्रा के दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर रियासती तेलंगाना के 40 कस्बों में रोड शो और जलसों से खिताब करेंगे और उनकी यात्रा 10 मई तक चलेगी। याद रहे कि तेलंगाना में लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग 13 मई को होने वाली है। सिद्दीपेट में एक बड़े जलसे आम से खिताब के साथ केसीआर अपनी इस यात्रा का इख्तिताम करेंगे। उन्होंने पहले दिन मिरियालगुड़ा और सूर्यापेट में रोड शो करते हुए लोगों से जुड़ने का ऐलान किया। बीआरएस कायद हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल कर लिया है। उनका कहना है कि अगर 15 अगस्त तक 6 गारंटियां और कर्ज की मुआफ़ी नाफिजुल अमल हो जाती है तो वो एमएलए ओहदा छोड़ देंगे। दरअसल रेवंत रेड्डी का कहना था कि 15 अगस्त तक कांग्रेस हुकूमत किसानों के 2 लाख के कर्ज को माफ़ कर देगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐसा करने के बाद बीआरएस को तहलील करने का चैलेंज दिया है। हरीश राव ने आज संगारेड्डी में मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर अमल किया जाता है और 15 अगस्त तक किसानों के कर्जे भी माफ़ कर दिए जाते हैं तो वो एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे और दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। బ్యాంకులో నువ్వు చేసిన పాపానికి 26,000 కోట్ల రూపాయలు 4 నెలల్లో నేను అప్పు కట్టాల్సి వచ్చింది. మిత్తి అసలు కిస్తులు కట్టాల్సి వచ్చింది. నిన్న మొన్న మాట ఇచ్చిన 15 ఆగస్టు లోపల తప్పకుండా 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత నాది. సేవలాల్ సాక్షిగా, బావోజీ సాక్షిగా నేను మాట ఇస్తున్నా. 15 ఆగస్టు లోపల నేను మీ రైతు రుణమాఫీ చేస్తాను. హరీష్ రావు అంటున్నాడు నిన్న చేయకపోతే రాజీనామా చేస్తావా అని. నేను హరీష్ రావుకు సూటిగా కేసీఆర్ సవాలు విసురుతున్నా. 15 ఆగస్టు లోపల రుణమాఫీ నేను చేస్తా. నేను రుణమాఫీ చేస్తే నీ పార్టీని రద్దు చేసుకుంటావా? సవాల్ను స్వీకరించు. 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీలు
15 ఆగస్టులోగా అమలు చేస్తానని నువ్వు ప్రమాణం చేయి. నేను కూడా ప్రమాణం చేస్తా. ఒకవేళ రేవంత్ రెడ్డి గారు 15 ఆగస్టులోగా 6 గ్యారెంటీలు నిజంగా అమలు చేస్తే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి అక్కడే రాజీనామా చేస్తాను. మళ్ళా ఎన్నికల్లో కూడా వచ్చే ఎన్నికల దాకా మళ్ళీ పోటీ కూడా చేయ ఉప ఎన్నికలు. అట్లీస్ట్ నాకు కూడా తృప్తి ఉంటుంది. ఒక 5 ఏళ్లు ఎమ్మెల్యే ఉన్న దానికంటే కూడా కోట్ల మంది ప్రజలకు రుణమాఫీ జరిగి 6 గ్యారెంటీలు అమలయ్యేటువంటి సంతృప్తి నాకు మిగులుతుంది. నా పదవి కంటే కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు కావడంలో నాకు ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది. सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डी नागेंद्र ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस जिम्मे में कांग्रेस की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस की जीत यकीनी है। डी नागेंद्र की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, राज्यसभा MP अनिल कुमार यादव, कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन कोटा नीलिमा और दीगर मौजूद थे। సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ నేను సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ నామినేషన్ సబ్మిట్ చేయడానికి నాతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు రావడం చాలా సంతోషం. కార్యకర్తల్లో చూసినటువంటి ఉత్సాహాన్ని మరి ఆయన ప్రోత్సహించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేయర్ గౌరవనీయులు గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు, డిప్యూటీ మేయర్ సుజాత శోభన్ రెడ్డి గారు, ఇండియన్ కెప్టెన్గా పనిచేసినటువంటి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు అజరుద్దీన్ గారు, మరి అదే సంగీత యాదవ్ గారు, మిగతా అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఈరోజు ఈ యొక్క ర్యాలీతోనే తెలిసిపోయింది తెలంగాణ ప్రజలు, ప్రత్యేకంగా సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ ప్రజలు తప్పకుండా ఈ రోజుల్లో రాబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో 13వ తేదీ నాడు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిని నన్ను అత్యధిక మేరతో గెలిపిస్తారని इधर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल माधवी लता ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस दौरान बीजेपी की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। बीजेपी की इस रैली में पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक रही। साबिक रियासती वजीर हरीश राव जहीराबाद से BRS के MP उम्मीदवार गाली अनिल कुमार की परिचय नामजदगी के प्रोग्राम में शरीक रहे। जहीराबाद हल्के पार्लिमान के BRS उम्मीदवार अनिल कुमार ने आज संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान BRS के दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद रहे। वहीं जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश शेटकर ने संगारेड्डी जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर MP उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। रियासती वजीर सेहत दामोदर राजनार नरसिम्हा, रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, MLA मदन मोहन राव, बांसवाड़ा असम्बली हल्के के इंचार्ज रविंद्र रेड्डी इस दौरान उनके हमराह शरीक थे। बांसवाड़ा कांग्रेस कैंप ऑफिस पर हल्के बांसवाड़ा इंचार्ज रविंद्र रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनकर कुरैशी बिरादरान ने कुरैशी मोहम्मद गौस और मोहम्मद हमीद की सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक वार्ड मेंबर शेख अकबर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंद्र रेड्डी की क़यादत और उनकी कारकर्दगी को देखते हुए हल्के बांसवाड़ा में सैकड़ों कारकुनान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस दौरान कुरैशी मोहम्मद गौस और मोहम्मद हमीद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है जो तमाम तबक़ात की तरक्की चाहती है। उन्होंने जहीराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार सुरेश शेटकर के हक़ में काम करने का वादा किया। आज बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी कैंप ऑफिस पे जनाब एल्गो रविंद्र रेड्डी साहब बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज की ज़ेर निगरानी में और बांसवाड़ा कुरैशी बिरादरान हमीद भाई और कुरैशी गौस भाई की निगरानी में
हमारे कुरैशी भाइयों ने 50 से 60 भाइयों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे और इस प्रोग्राम में रविंदर रेड्डी साहब ने उनको कंडवा पहनाकर सबको वेलकम करे और उनसे उम्मीद करें कि इस आने वाले असम पार्लियामेंट इलेक्शन में भरपूर ताउन करेंगे और बिल्कुल हमारे वार्ड से 15 नंबर वार्ड से अच्छी खासी लीड देंगे बोले उम्मीद। उधर मेदक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम मधु ने पर्चा नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया। इस मौके पर मलकाजगिरी के साबिक रुकन असम्बली एम हनुमंतराव, नरसापुर के साबिक रुकन असम्बली मदन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। वहीं मेदक पार्लिमानी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार वेंकट रामी रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बी वेंकट रामी रेड्डी ने बताया कि आज 2 सेट पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए हैं। कल साबिक वजीर हरीश राव की मौजूदगी में मजीद 2 सेट दाखिल किए जाएंगे। वेंकट रामी रेड्डी ने मजीद कहा कि कांग्रेस असम्बली इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है और अब लोकसभा इंतखाबात में झूठे वादों के जरिए धोखा देने वाली कांग्रेस को सबक सिखाने की उन्होंने आवाम से अपील की। उन्होंने अपने इस यकीन का इजहार किया कि मेदक लोकसभा सीट पर बीआरएस अपना झंडा लहराएगी। इस मौके पर बीआरएस के सीनियर लीडर फारूक हुसैन, साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ఈ రోజు మన 2 సెట్ల నామినేషన్స్ చేయడం జరిగింది. రేపు ఇంకా 2 సెట్ల నామినేషన్ వేశాం. ఈరోజు ఫారూక్ హుస్సేన్ గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు వారి ఒక ప్రపోజర్గా ఉన్నారు. సునీతా లక్ష్మీరెడ్డి గారు ఒక ప్రపోజర్గా ఉన్నారు. మాతో పాటు పద్మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారు సీనియర్ నాయకులందరూ వచ్చారు. రేపు కూడా ఇంకా 2 సెట్ల నామినేషన్స్ వేయబోతా ఉన్నాం. ఆ 2 నామినేషన్స్ వేసిన తర్వాత ఇవాళ నియోజకవర్గం నుంచి కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా నాయకులందరూ కూడా వారి సమక్షంలో కూడా ఘనంగా చౌరస్తాలో మీటింగ్ పెట్టుకొని ర్యాలీ తీసుకొని రేపు నామినేషన్ అయిపోయింది. ఇక ప్రత్యక్ష రాజకీయంలో లేను, ఎమ్మెల్సీగా నేనున్నది పరోక్ష రాజకీయం. वरंगल मशरक़ी असम्बली हल्के के बीआरएस पार्टी कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिससे बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने खिताब किया और वो इस दौरान कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने से नहीं चूके। लोकसभा इंतखाबात में वरंगल पार्लिमानी हल्के से बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने की उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी। उनका कहना था कि कांग्रेस असम्बली चुनाव में आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। कर्जाजात की मुआफ़ी न होने से किसान परेशान हैं। कांग्रेस इक़्तिदार पर आने के बाद रियासत में बरक़ी शटडाउन का मसला पैदा हुआ है। केटीआर ने कहा कि बीआरएस लोकसभा इंतखाबात में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क की सियासत में अहम रोल अदा करेगी। केटीआर ने यह दावा भी किया कि वरंगल से बीआरएस फतेह हासिल करेगी और कांग्रेस को तीसरा मकाम हासिल होगा। इस इजलास में वरंगल पार्लिमानी हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार सुधीर कुमार, बिस्वराज सारिया, नरेंद्र और दीगर ने शिरकत की। మీరు 10-12 సీట్లు గెలిపిస్తే దేశంలోనే మనం కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం వస్తుంది. ఎందుకంటే అటు ఎన్డీఏకు ఇటు వీళ్ళకు ఎవరికి మెజారిటీ వచ్చినట్టు కనబడతలేదు. 10-12 పార్లమెంట్ సీట్లు మీరు మాకు ఇస్తే, ఇదే గులాబీ జెండాకి ఇస్తే కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ రేపటి రోజున బ్రహ్మాండంగా శాసించే రోజు వస్తుంది అనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ నిలబడ్డది సుధీర్ కుమార్ గారు, నిలబడ్డది మనమే అనుకోవాలి. ఎందుకంటే పార్లమెంట్ అభ్యర్థి, అందుకే ఎక్కడి వాళ్ళం అక్కడ ఇది మా ఎన్నిక, మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని తిరిగి మళ్ళీ రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించే దిశగా తీసుకుపోవాల్సిన ఎన్నిక అని। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर के नतीजों का ऐलान किया। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दोम के नताइज एक साथ जारी किए। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया है। इस साल फर्स्ट ईयर में 61% से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जबकि सेकेंड ईयर में 69.46% स्टूडेंट्स कामयाब रहे। इस साल तकरीबन 10 लाख तलबा ने तेलंगाना 11वीं और 12वीं क्लास के इम्तहानात के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। रिजल्ट्स सो మన ఎగ్జామ్స్ 28 ఫిబ్రవరి
స్టార్ట్ అయ్యి 19th మార్చ్ వరకు జరిగాయి. తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఏమో అంతకుముందు ఫిబ్రవరి 1 నుండి 16th ఫిబ్రవరి వరకు జరిగాయి. తర్వాత 1521 అంటే 1521 సెంటర్స్లో థియరీ ఎగ్జామ్స్ అయితే ప్రాక్టికల్ 2032 సెంటర్స్లో అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ అండ్ వొకేషనల్ కలిపి 4,78,723 మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి 5,02,280 మంది ఎగ్జామ్స్ రాశారు. సో పాస్ అయిన పిల్లలు చూస్తే దీంట్లో జనరల్ అండ్ వొకేషనల్ కలిపి 2,87,261 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటే 8,020 సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు. సో మిగతా వాళ్ళంతా ఈ మధ్యలో 78,000 బి గ్రేడ్లో. मुक़द्दस फ़रीज़े हज के लिए सफ़र का आगाज़ शुरू हो रहा है। तेलंगाना से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट मई में रवाना होगी। पहली परवाज़ हैदराबाद से मदीना जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरी बराए हुकूमती अक़लियती बहबूद ने इस ज़िम्न में मीटिंग की। तफसीर इकबाल ने हज हाउस में मुनक़िदा मुख्तलिफ़ महकमों के साथ एक राबिता मीटिंग की सरबराही की। हज हाउस में ये इजलास रखा गया था। इस दौरान तमाम महकमों ने हज कमेटी को सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई। इस साल 11 रियासत से 1000 से ज़्यादा आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस की सआदत हासिल करेंगे। डिपार्टमेंट है तेलंगाना, उसकी तरफ से सारे इंतज़ाम अभी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। मैं टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई भी इशू है ये लोग हमारे पास ला रहे हैं, उसको हम लोग मिल बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से होगा। किसी तरह की कमी हम लोग अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे और किसी तरह का कोई कमी हम लोगों के नज़र में आएगा तो इंशाल्लाह इमीडिएटली उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये है जो है पूरी तरह से हम लोग इसके लिए तैयार हैं। पूरा हज कमेटी हज डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। किसी भी तरह का कोई भी सुझाव होगा तो हम लोग उस पर गौर करेंगे। डिपार्टमेंट है तेलंगाना, उसकी तरफ से सारे इंतज़ाम अभी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। मैं टाइम टू टाइम उनको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। ज़रा सुर्खियों पर सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने दाखिल किया अपना पर्चा नामजदगी। चीफ मिनिस्टर ने दानम की जीत का जाहिर किया यकीन। केसीआर की 17 रोज़ा बस यात्रा का आगाज। रियासत के 40 कस्बों में रोड शो और जलसों से खिताब का बीआरएस सदर का ऐलान। बीजेपी की माधवी लता ने हैदराबाद हल्के पार्लिमान से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। कागजात जमा कराने के दौरान राजा सिंह शरीक न रहने पर उठ रहे हैं सवाल। और इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के नतीजों का ऐलान। सेकेंड ईयर में 3,80,920 स्टूडेंट्स में से 2,56,241 हुए पास। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।